walk miles to get to you, babe. I don't know why I can't see you there. Si Mama. But every day I found her, and now it's break my heart, babe. I'm trying to get there, and I can stand the sorrow. I love you, but you do know. 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 I walk miles to get to you, babe. Okay, saan tayo? Ice skating. Ice skating. Excited ka na? Yes. Marunong ka ba? Itatry ko pa. Nadulas si Mama. Hey, let's go. Touch Mama. High five, high five. High five. Ano yan, sugat mo? Lagot, nasugat si Mama. Ay. Pati yan, sugat mo. Nadapa ako eh, kuwang ko kasama yun, nadapa ako eh. Yung pagtayo mo na. Pagkaya, kanina pa ito basketball ng basketball. Ako si Jiwon. Wala, mahina. O, ako naman, Papa. Mahina. Ikaw na ko to. Akin yung pano. Go Mama, go Mama. Oh, grabe ka Jiwon. Siyempre, order ako sa Jiwon ng walang flavor. Nangyari kay Jiwon. Nangyari sa'yo nak. Ha? Oh, no! Oh no. See? Jiwon oh. Hala. Ano nangyari? 1, 2, 3, go. Pang commercial. Paano pang commercial? Paano yummy? Paano yung yummy? Yummy. Lakasan mo. Lakas. Yummy. Yan. Ang galing ah, ang galing ah. Wow! Ay, ikaw na, Papa. Ang galing! Papa na, Papa. Ay, ako pa pala. Ikaw pa! Wala kang tinamaan! Go Mama! Go Mama! Ayun na! Tingnan mo muna, baka pula pa yun. Ikaw na. Okay. Ayan na guys, turuan ko kayo kung paano mag-strike ha. Ayan guys, may natira. Ito na. Ako na. Ayan. Oh, go! Strike! Nako, layo! Okay ka naman yung! Go yung! Yan na yung! Ayan na! Ayan si Kampal, tatama na yung strike! Ayan na! Yeah! Okay ka naman yung! Galingan mo yung! Lakasan mo! Ang layo yung! Malabasan ka tayo! Oh, dali na babe. Pakita mo yan. Pakita mo tinatago mo. Tagal naman? Ha? Ay, wala pa pala. Yan na. Galingan mo. Ang layo. Pala naman si Kambal. Ayan na. Strike. Ay! Isa pa. Nakakita na pumilit ka? Ha? Go. Yun! Tinamaan mo isa! Ayun! Meron pa isa! Ako na. Isa pa? Wala na.
Yung! Tirahin mo na yan. Baka tirahin ko pa yan. Go, Yung! Go! Lakasan mo! Yan. Tirang lalaki, Yung. Tirang lalaki. Lakasan mo! Lakasan mo! Alakasan natin. Strike to strike. Di mo naman? Ayaw natin! Talo na tayo ba? Ito na, gagalingan ko na. Gagalingan ko na. Yan na guys, gagalingan na daw niya. Ayun na, ayun na. Uy, sayang. Hindi, meron pa isang tira. Kalahati yung habol. Yan, yun na! Yun na! Ayun na! Yeah! Yes! Akin nga din, dito matama eh. Habol tayo. Ano score natin? 0. 0. Ano score? 25. Oh! Sayang. Go mama, go mama, go mama, go! Gagaling mo talaga? Hinaan mo lang, babe, tas na lang. Ay no! Ay no! Ay no! Ay! Ang galing! Galing nila, lugi na tayo, talo na tayo. Ayun na! Okay na, ito na, i-strike na tayo. Strike! Yan, finally guys, na-strike tayo. Ayun o, 12. Ha? Ano na si mama na? Si mama naman. Gagaling mo talaga. Oh, ang galing nila oh. Sa akin. Oh, galing nila oh. Tingnan mo oh. Oh, oh. Naku, bumalik ko. Wala talaga? Strike tayo, boy! Abot na kami guys. It's time to go home. We're done guys. And the winner is... Sino panalo? Sino panalo? Walang nakalagay.